আমাদের জন্য হাবিব কি বলছে একটা শেয়ার একটু শেয়ার বলার জন্য জি। সবসময় মাহফিলে গিয়ে বলে হুজুরের আদর থেকে আজকে জন্য রাখতে হবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, তাহলে আমি আমি দুই কলি বলি, তারপরে আবার হুজুর আবার এক দুই কলি বলবো। না হুজুর এখন তুমি কি আজকে- শেষ হবে? আজকে তো না, না, আমারটা না। আজকে তো মেজবান ঠিক আছে। আজকে হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ। दुनिया की सदाकत में तेरा नाम रहेगा, दुनिया की सदाकत में तेरा नाम रहेगा, सिद्दीक तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, सिद्दीक तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, दुनिया की अदालत में तेरा नाम रहेगा, दुनिया की अदालत में तेरा नाम रहेगा, फारूक तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, फारूक तेरा नाम से इस्लाम रहेगा। माशाअल्लाह। देखना अब चश्म करम से आसी हूँ मेरा रिश्ता फिर शाही उमम से।